Hola, tunin video trong phần xem meeting ngoni chi ala. 2026 ai ta YouTuber hi mi loi le mobile phone a video hoi taka shoot na bono mai le apoi mo khat pen choi ai le stabilization ban chun khutta hi eka pai le hoi tak tak zo pa je ka chu gimbal ngai ma phone le ye ka chu tu ne hi ken le unboxing ka thong boling ke ai chi ai le DJ Osmo 7P ya zehi unboxing na bol tingun apa chomna hi ai la na ka tungyan ingating ama sepen hi selfie stick oma ye bana chun stabilization hoi ma inga like a DSLR gimbal gola ho gola kap the ya ye bana chun a feature i khat light khat oma ma light khat idim tin idan hong ding ke ya ju ka ba gian the yan la azo le zehi tu ta dia hi khat khit loila ama chunga in khato mai le zehi abat jeto ki to ka one of the best mobile gimbal din ka ging cha hi le hi ama DJI te company ya zehi unboxing bol ti wala zehi box la dia packing hoi mama inga and DJI small 7P mo ka hon sa da zik zona na kila check masak nga ya ilo la mo inga ting dây là tar bình tĩnh packing phụ mà máy ngã đây là lệ khá lệ mà phải cắt cái đông tính dây over kia ông âm của sai được tổng ngon dây á hội mà mày ngã gì cái dân khát chú trái bát thì chúng nó sẽ ngay phóng một gì thì á đây thì chúng ta phụ mà mày ngã ai lấy gì cái của thằng này gì light to magnetic holder ya gì holder pen ya and then charger gì ai lấy cái dân khát cái mic là tracking khát yaนี่là phụ gì holder mà gì holder thì hindi ada zehi setup zo chei maya on hi ai ta ka m pian hi ma ta ka m basic pian hi mek la sin long press long wa kin ki jana sa kin display la tin wa ka ma ne cha zehi ye ta control ये vertical तही 360 टाइन ला ऐसा ना vertical ले long आई बोला ये बान तही record है ये बान तही M की डिपेंड है on off है ये बान ये zooming zoom out हक support control है मो ये पीछे या zehi ya control tehi left to right ya imi num na ka sorting lamai pe num la tai je ya ye ban chun tehi tu record ya video recording ni me tehi m pen hi minu ya sangnan zehi ni me ka ikon oma ye ban chun ni pe me ka no ya pen hi flip pen ya vertical am ne te me ka ile two button ma tak mega la vertical on me so hi again abang ta me kai again ko khatai le cha cái gì của mẹ á sẽ nó làm cái hitan tính mà le hội mà nga kama cái sự làm cái của mạo đi đấy le cái dân mạo nga tracking với mama inga fast le easy wa inga ha dama den ka tingma so zehi hoi na khat choya this is so amazing ma ichim la mai zui human trafficking pian ha je
ยิมาหลายเมียขัดบีมังอ่ะไปตักที่มาสิเตียงแหละอีกสิ่งนึงเราไม่สิค่ะปอยหมอมาเองอ่ะอาจจะวิดีโอสเก็ปเจอร์ดิเปนฮะจะค่ะปอยหมอเป็นเนี่ยมีกระถิ่นที่กับสังไงแล้วอ่ะยังก็ขันดีเจไวเลสเป็นคนนี้ให้เลยจะฮิตตัว receiver ที่ connect เสร็จอ่ะจะฮีconnect กันถึงเปลี่ยนให้มั้ง receiver ดีเจ osmo เป็นที่นี่ให้เลยitu ki connect thei ti ka ya nom ki thian na di company ki bang ma ma ya osmo wireless pen to ki situ ya a clarity kha bang kai la sun di dan che ya ai solo le vlog bolte ding na hoi ma ma ya azek chu ji yan wa traffic le ma human trafficking azo le ba na stabilization ho ya ko ta chu sang ha gen ba ma ta hi le video coverage le hoya ye ban chen a mic to a flash aki kopa yan golin aki zen ma enga youtuber kata de po mo ma enga any photography videography ho ta ka shoot te di chu ong gen opena jong ki mang ding ya to ai chung hoi ding ta chen chen la share subscribe ne bo sa kun la ama le video bo ki ding chu pa ke